Pro! Sino pa pro? Wala ba, Dwin? Ilang ka? Ha? Ilang ka? Pasok. Si Arlan na lang. Tsaka dalawa pa. Squidex pa pala. Time check, 2 minutes and 30 seconds. Reverse. Reverse. Siya laro. Hindi ba sabi mo kay Toseg? Nagtatagalog ako. Ay, nagtatagalog ba? Makakakaw ko si English eh. Sanay pa naman ako dyan. Ay, ito siya. C1 Leap ang pangalan niya. Galing. Nice one. Clear. Next gate. Ano ba ito gate 1? Run na, pre. 7 now. Gate 1 to? Oh my gosh, you're here. I didn't notice you. Hi, how are you? The best customers here, ha? Reverse ako, reverse. Ay, time left tayo. 1 minute and 49 seconds. That's 3 gates. Yung pala ang approach niyan. Galing, no? Kariko. Ang bilis rin ko over. Clear na yan ko yan, clear na yan. Pwede nang daanan. Yung pala ang approach niyan. 1 minute and 15 seconds. Isang reverse. 5 reversers. Pala ang approach niyan, no? Taas. Safe na safe, oh. Clear. Stop time. Ganda po laro. Papa champion. Papa. 6 Talo. reverses. 18 lang sana ako. Gago na yun, no? Walang gate. Walang gate ka na. Reposition. Stop time. Sayang. Okay, start. Hindi, 28 ako eh. Hindi ko ma. Isa pa lang, ano niya. 10 pa lang. Ano ka na eh. Time left tayo, bro. 22 seconds. Haba pa. Last gate. DNF lang. Ay, ito pa lang. Dalawa pa, bro. 15 seconds. Wait. Okay. Last. 7 seconds. Clear. Putang ina.